नमस्कार मो संवाद को आपको स्वागत। कोरापुट ब्लॉक केदार सरपंच कौशल्या जानी, लमतापुर ब्लॉक कुंभारगंदड़ा सरपंच लक्ष्मी मुदुली और सेमलीगुड़ा ब्लॉक दलईगुड़ा सरपंच पंचायतवासी और जिलावासी को दशहरा और दीपावली उपलक्षे शुभेच्छा जनाइछन्ति। कोरापुटरू विपिन कुमार और एम साईराम को रिपोर्ट मो संवाद। खबर आपणकर प्रसार आमर। नमस्कार। दशहरा आपण गाँव कौन अभिनंदन जनइबे? 15 केजी चाउल दियाउछि, 5 केजी मांडिया दियाउछि, गाँव में सब प्रकार सुविधा असुविधा किसी नहीं। अच्छा बर्तमान आम लोक जो गाँ लोक पंचायत लोक कौन आप अभिनंदन जन जो दशहरा समस्ते सुख शांति जमी सब करेंगे। अच्छा मैम आपण नाटा आउ थे कहले कौन कहले? अच्छा कौन सरपंच? हाँ धन्यवाद मैम आपको सर आपको आम मो संवाद तरफ आपण मानक आम स्वागत करुचु केदार सरपंच हिसाब से आप मैंने जो महोत्सव दुर्गा पूजा महोत्सव उपलक्षे आपणकर पंचायत निवासी को कौन शुभेच्छा प्रदान करती? नमस्कार निवासी को जीपीवासी को मो ब्लॉकवासी को मो डिस्ट्रिक्टवासी को मो ओडावासी को मो दुर्गा पूजा उपलक्षे समस्त को मैं शुभेच्छा अभिनंदन। मो नाम हूँ विद्रास जानी पेंडार अच्छी मो जड़े ग्राम साथी तेणुक पेंडार पंचायतवासी को बहुत शुभेच्छा दूसरी दुर्गा पूजा उपलक्षे आम जा
ଲୋକମାନେ ପଛରେ ଥିଲେ କେନ୍ଦାର ଜିପିରେ ଆଉ କିଛି କାମ ହେଉନି ବୋଲି ପଛରେ ଥିଲେ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ଆଉ ପୁରା ହେଉଛି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଯେଉଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଉଛି ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ବହୁତ କିଛି ହେବ ବୋଲି ଆଉ କେନ୍ଦାର ମଡ଼େଲ ଜିତିବ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ଆମ ବ୍ଲକ୍ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି କେନ୍ଦାର ଜିପିକୁ ଅଣଦେଖା କିଛି ବି ପଦୀ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ହିଁ ଆମେ କରୁଛୁ ଯାହା ବି ଆମକୁ 80% ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଦେବେ? ମୋତେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ। ଦଶହରା ନମସ୍କାର। ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମ୍ବାଦକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଦଳେଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ମୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ